ମାନ एका जन जानी मा कले श्रावण गो आज्ञा मी कुपी ताला दे जानो तू जने मा बेले द्वापर जुगरे के मैम मते जन्मनी करबा पूर्व मोर माँ बापा सुपक सुप्रभा का करिछन बंजा बंजा नहीं अछ तो जे कर चतुर्मुख ब्रह्मा के बर मागुछन प्रभु हमर काका कोले पोकी मा झटे दियो बोले तुम्हार ब्रह्मा के चतुर्मुख ब्रह्मा के बनी रे बारी तो काहे के जाइन छ काहे छे चतुर्मुख ब्रह्मा बर देले जे तमर घरे 12 टा कन्या जन्म हेबा बोली हां होय के मैम कन्या बेले छियो तो जेते बेले बर देछ हां मां गर्भ में जन्म हेनु 12 टा कन्या मां 12 टा जन्म हेलो होय देनारे बाहु 12 टा भीतर के बरलो और तावर नाम ने का कहना तुम्हें शांता की बट्टा के मझियाटा कि तुमर ना कहना से कथा कह अगम मतात प्रभा देवी मम मतात प्रभा देवी ब्रह्मा बरे 12 कन्या पाई जिया पाई मा सर्वे बलतांति मते चिचिसु जने गो सर्वे बलतांति मते चिचिसु जने मा जेते बेले सुपक सुप्रभा गर्भ आमे जन्म हिछु 12 टा कन्या हिमा प्रथम कुमारी आइला कथा कोत्र दाना मदेरा आगो द्वितीय कन्या नाम सती आगो तृतीय नाम भानुमती आर हेमंत चुण महा बोली चतुर्थरे कति बोली रे गेले चतुर्थरे कति बोली चारटा झियो आसी गले छन केते नंबर 5 नंबर हिमा पंचम नाम इंदुमती रे तट नाम जे तारा कांति अच्छा सप्तम नाम तारो आभा अष्टम नाम उन प्रभाजे नवमे चिनी बाली होई दशमी रुद्राणी बोलाए मर गेला गो दशमी रुद्राणी बोलाई जन्म ही घर 10टा झियो आसी गले छन केते नंबर 11 नंबर निमे एकादते बिना बार द्वादते कांति नामे मैं सभा आगो एकादते विष्णु बागो द्वादते कांति नामे मैं सभा आर हेमंत द्वादत दुहिता आगो मनरे विचारिले पिता ए मामो जेते बेला में 12 कन्या बापा मां गर्भ जन्म हेनु काहे से जान छरे बनी मैं सब करो सांझ हतिन मना तिरा जे कांति शोभा तो देखबा के मैं असुंदरी थिनी हमर बड़ भनी माने तिरा 11टा जगह मामू अपूर्व सुंदरी तो मते असुंदरी थिनी बोली काय करछन मोर मां बापा गुटे मंजूसाटे बनाले गो मामू माटी रे तयारी आ सेतिरे मते भरी करने कर जमुना जले उहले देले का मोसा जलती भरी देले मंजूसा बेले गुटे बाकष्टे बनाले माटी रो आर मते नै कर मंजूसाती भरी कर जमुना जले उहले देने भाषे भाषे तमे केते दूर गला बोलछ ए बनी हे गणित राती जोजना पहुँचली मामो से पद्मवन गो
পদ্ম বনে দিলি তার দিন সুজনে মা যেতেবেলে মতে উহলে দেছন মুই যমুনা জলে ভাসি ভাসি গনি 84 যোজন হ্যাঁ 84 যোজন বলে 84 কিলোমিটার তো গনি গে মামু হ্যাঁ। আর যাই কর কালিন্দ্রি পদ্ম বনে মুই রহিনি আরে বাহু সেন মুই রহিনি সুলহ সুলহ দিন আরে বাহু হ্যাঁ তোমার তো পদ্ম বলে সুলো সুলো দিন ছিল হাই তোমাকে হেনা কে খাবার বেবার দিলে গানা মরি গলা কি সরি গলা রে কে দতিলা বলছ এ বনি সেন মতে ধর্ম দেবতা একা অন্য জল পানি পবন আনিকর মতে খাবা কে দছিলি হ্যাঁ। আর সেটা খাই পিকর পদ্ম বনে মুই সুলহ সুলহ দিন বচি কাছি দিন আরে বাহু হ্যাঁ এ পদ্ম বলে ছিল না কেন কেন নিকি যাই ছিল লো কিনে গনি কি হেনা মরি গলা কি সরি গলা হিমভ্রতা মনে কি করি হে কন্যা পণে মতে নেলি টিবরি মা হে মতে পালিল চঞ্চল নারী সুজনে গো মতে চঞ্চল তীরে পালি সুজনে মা নানি অবন্তী নগরর রাজা হেলে বৃষভানু হ্যাঁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ତୁଲବାଲେ ପଦ୍ମବନକେ ଯାଇଛନ୍ କାଲିନ୍ଦ୍ରୀ ପଦ୍ମବନକେ হ্যাঁ ତ ସେନ ମତେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛ হ্যাঁ ଅତି ଉଷତ ମନେ ଆଣିଲେ ଆରିଟା ମତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ ମୁଇଁ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧାପଣେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିନି হ্যাঁ হ্যাঁ ଗୋଟେ ପୁଅ ନି ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ ବୋଇଲେ হ্যাঁ ଆରାନିକର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚଳାର ହତେ ଦେଲେ ଗো ମାମୁ আর মতে পালে পুষলে আর বড় কলি দিন আরে বাহু ହଁ এ তোমার মা ঘরে কেতে বরস ছিল কেতে বর্ষ থিনি এ হে পারা বাপা করে বড়ি তিনি মাম গেরে আদরে মা হিরজবতী গলি গোরে বারে সজনে গো হিরজবতী গলি গুরু বারে সজনে মা নানি মুই 12 বর্ষ মোর বাপা মা ঘরে রহনি হ্যাঁ ফের মতে কা করিছন কা করিছ মামু গো দুর্বাসা ঋষি কেডা কর্ম না যেতেবেলে রাধা বলি না ଦେଇছন হ্যাঁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ବିହା ବର୍ତ୍ତନ କରି କରିଦେଲେ ଇନ୍ଦୁଚଣ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ହଁ, ହଁ। ତମର ଦଦା ଲାଗି ଏକା ମୋର କଟାପନା ଗଲା ବନି আর ତମର ଘରେ ଏକା ମୋର ଦିନ କାଲ କର কানা গো ଏ ବନି ও ତାପରେ କାହିଁ ସେ ଜାଣିଛ চাইছে ମାମୁ ଗো ମାଝ